Hello students, how are you? Welcome to St. Peter's English High School, Gujranwala. So students, my today's lecture is from Urdu, unit number 18, class 2nd and page number 105. आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है ईदी। तो प्यारे बच्चों, ईद एक खुशी का दिन है। ये एक ऐसा त्यौहार है कि हर कोई इस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करता है। ख़ास तौर पर बच्चों को बड़ी शिद्दत से ईद का इंतज़ार होता है, क्योंकि इस दिन बच्चों को ईदी मिलती है और वो ईदी जमा करके अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदते हैं, जिनमें स्पेशली खिलौने उन्हें बहुत पसंद होते हैं और वह अपनी ईदी से अपने लिए खूबसूरत से खिलौने ख़रीदना चाहते हैं। इस खुशी के मौका पर अगर आपके दोस्त को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपनी खुशी से ज़्यादा दोस्त की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस अमल से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और हमें अपने दोस्तों का, अपने हमसायों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम किसी अपने दोस्त के काम आते हैं या उसकी किसी मुश्किल में उसकी परेशानी दूर करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से आपकी वो खुशी भी ज़रूर पूरी करेंगे जिस खुशी को आपने अपने दोस्त के लिए कुर्बान किया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ेंगे, जो सबक पढ़ेंगे, उसका नाम है ईदी। वो इसी से रिलेटेड है। तो आए हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। ईदी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज यानी जो मुश्किल अल्फाज हैं इसके मायने पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है शिद्दत। शिद्दत का मतलब है ज़ोर से, सख्ती से या बेचैनी से। इंतज़ार, राह देखना। तरस, रहम खाना। परेशान, दुखी होना या परेशान होना या फिर हैरान होना। इवज़, बदला। अब हम अपने सबक का स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ इसे पढ़ेंगे। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतज़ार कर रहा था, यानी मोहसिन को बड़ी शिद्दत से ईद का इंतज़ार था। रमज़ान में वो रोज़ाना मस्जिद जाता था। अब उसने रमज़ान के सारे रोज़े रखे और सारी नमाज़ें भी पढ़ी। वापसी पर वो चचा असलम की दुकान पर रुक जाता था। जब भी वो नमाज़ पढ़ के वापस आता तो चचा असलम की दुकान उनके रास्ते में आती और वो वहाँ पे रुक जाता। चचा असलम की दुकान पर एक खूबसूरत चाबी से चलने वाला नीले रंग का एक जहाज़ था, यानी कि चचा असलम की दुकान पे उसकी पसंद का एक बड़े ही खूबसूरत नीले रंग का खिलौना था, यानी जहाज़ था। मोहसिन अपनी ईदी से वो जहाज़ ख़रीदना चाहता था। मोहसिन को ईद का इसलिए इंतज़ार था कि उसे ईदी मिलेगी और वो अपनी ईदी से वो जहाज़ ख़रीदेगा। आखिर ईद का दिन आ ही गया। मोहसिन ने ईद की नमाज़ पढ़ी। मोहसिन ने ईद की नमाज़ पढ़ते ही अब्बू से, यानी अब्बू ने मोहसिन को 200 रुपये ईदी दी। अब उसने ईद की नमाज़ पढ़ ली और अब्बू ने उसको 200 रुपये ईदी दे दी। वो खुश होकर फ़ौरन चचा असलम की दुकान पर जा पहुंचा। अब उसने ईदी ली और फ़ौरन ही चचा असलम की दुकान पर चला गया, जहाँ पे वो रोज़ाना रुक जाता था अपना जहाज़ देखने के लिए, यानी अपना खिलौना देखने के लिए। चचा असलम जानते थे कि मोहसिन नीला जहाज़ ख़रीदने आया है। चचा असलम को पहले से ही पता था, क्योंकि वो रोज़ाना उस जहाज़ को देखता था। उन्होंने मुस्कुराकर खिलौना काउंटर पर रख दिया। उन्होंने हंसते हुए खिलौना टेबल पर, यानी काउंटर पर लाके रख दिया। उस वक्त सकीना खाला चचा असलम की दुकान से सौदा ख़रीद रही थी।
اب اس وقت کیا ہوا کہ ان کے ایک ہمسائیں تھی جو خالہ سکینہ ان کا نام تھا، وہ بھی چچا اسلم کی دکان سے اس ٹائم پہ سودا خرید رہی تھی۔ چچا اسلم نے ان سے سودے کے عوض، یعنی انہوں نے سودے کے بدلے میں 400 روپے مانگے۔ وہ پریشان ہو گئی، یعنی کہ وہ بہت دکھی ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس پیسے کم تھے۔ انہوں نے کچھ سامان واپس کر دیا۔ اب وہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سامان واپس کر دیا کہ جتنے پیسے میرے پاس ہیں میں اتنا سامان خرید لیتی ہوں۔ اب محسن یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کو خالہ سکینہ پر بہت ترس آیا، یعنی اس کو خالہ سکینہ کی اس بات پہ بہت رحم آیا کہ ان کے پاس پیسے کم ہیں اور وہ سودا خریدنا چاہ رہی ہیں، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے آدھا سامان کر دیا ہے اور آدھا واپس کر دیا ہے۔ اس نے اپنی عیدی سے خالہ سکینہ کا خرچ ادا کر دیا، یعنی اس نے اپنی عیدی کے جو 200 روپے تھے اس نے اپنا وہ جہاز، اپنا کھلونا نہیں خریدا، اور خالہ سکینہ کو ان کے جو پیسے کم ہوئے تھے اس میں اپنے پیسے شامل کر دیے اور انہیں کہا کہ آپ اپنا سودا جو ہے، اپنا سامان وہ خرید لے۔ یوں محسن جہاز کے بغیر ہی گھر واپس آ گیا۔ شام ہوئی تو گھر کی گھنٹی بجی، یعنی شام ہوئی تو بیل بجائی کسی نے۔ محسن نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ محسن بھاگ کر گیا، اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے چچا اسلم کھڑے تھے، سامنے وہی چچا اسلم جن کی دکان سے وہ اپنا کھلونا خریدنے گیا تھا، وہی چچا اسلم ان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی نیلا جہاز تھا جو محسن خریدنا چاہتا تھا۔ اب ان کے ہاتھ میں، چچا اسلم کے ہاتھ میں وہی جہاز تھا جو محسن کو بہت پسند تھا اور وہ اپنی عیدی سے وہ جہاز خریدنے گیا تھا۔ تو وہی جہاز چچا اسلم اس کے لیے لے کر آئے۔ چچا اسلم مسکرا کر بولے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہے۔ انہوں نے، وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے اتنی قربانی دی، اس نے اپنے پیسے خالہ سکینہ کو دے کر ان کے خرچے کے لیے پورے کر دیے اور وہ جہاز کے بغیر ہی واپس آ گیا۔ تو اس بات سے چچا اسلم کو اس بچے پہ بہت پیار آیا اور انہیں وہ اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ تو اس خوشی میں انہوں نے وہ جہاز خود اپنی طرف سے اس کے لیے عید کا تحفہ تھا، اس کے لیے لے کر آئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم اس کی مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ان کو بھی فل کریں گے اور میرے ساتھ ہی پڑھیں گے آپ۔ اب پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ الفاظ، املا کے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ کو میں ان کی ریڈنگ کروا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے شدت، انتظار، ترس، پریشان، عوض، عید، رمضان، عیدی، دکان، کھلونا، سودا، گھنٹی، دروازہ، نیلا۔ یہ تھے آپ کے املا کے الفاظ۔ انہیں آپ نے اپنی کاپی پہ 3 بار لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ لکھنا آئے، اور اپنی بڑی خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، ہمارے کچھ کوشچن ہیں، کچھ سوالات ہیں، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے، محسن کس کی دکان کے سامنے رک جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے محسن چچا اسلم کی دکان کے سامنے رک جاتا تھا۔ کوشچن نمبر 2 ہے،
محسن کو عیدی کے پیسوں سے کیا چیز خریدنی تھی؟ اس کا جواب ہے محسن کو عیدی کے پیسوں سے نیلا جہاز خریدنا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے محسن نے اپنی عیدی سے کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہے محسن نے اپنی عیدی سے خالہ سکینہ کا خرچ ادا کیا، یعنی ان کے پیسے ادا کیے۔ تو یہ تھے کچھ سوالات۔ اب ہم اس کے آگے کچھ گرامر کی کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کو وہ سمجھاتی ہوں۔ آپ بڑے غور سے سمجھیے اسے اور میرے ساتھ ہی پڑھیں بھی۔ اب یہ ہے کوسچن نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 ہے صوتیات۔ چھوٹیے اور بڑیے جب کسی لفظ کے درمیان میں آئیں تو ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر چے بڑیے نون ساکن، تو یہ کیا بنے گا؟ چین، کیونکہ اس میں بڑیے کا لفظ آیا ہے تو یہ بنے گا چین۔ چین کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب ہے آرام۔ چین یعنی کہ چین سکون، جس کا مطلب ہوتا ہے آرام۔ اب یہی لفظ ہے چے، اس میں چھوٹی کا استعمال کیا ہے، اور نون ساکن، اس کا یہ لفظ کیا بنے گا؟ چین۔ یہ لفظ تھا چین اور یہ بنے گا چین۔ چین کا کیا مطلب ہے؟ چین ہمارا پڑوسی ملک ہے جس کا نام چین ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کو تھوڑی میں نے مثالیں سمجھائی ہیں۔ اب ہم آگے اس کا باقاعدہ کام کریں گے۔ آپ پیج ٹرن کر لیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے نیچے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کو بلند آواز سے پڑھیں۔ جس لفظ میں چھوٹیے آتی ہے اس کے گرد دائرہ بنائیں۔ اب آپ دیکھیں گے ہم یہاں پہ کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے جب ہمارے بولنے میں، ہماری آواز میں، ہمارے ساؤنڈ میں چھوٹی کا استعمال ہوگا تو ہم اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ پہلا لفظ ہے عید، تو عید میں چھوٹی کا استعمال ہوا ہے، ہم اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ دوسرا لفظ ہے ایک، اب ایک میں بڑیے کا استعمال ہوا ہے تو ہم اس پہ دائرہ نہیں لگائیں گے۔ نیلے، اب نیلے میں چھوٹی کا لفظ بولا جا رہا ہے، نیلے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ خرید، خرید میں بھی چھوٹی کا لفظ بولا جا رہا ہے تو اس کے گرد بھی دائرہ لگائیں گے۔ قیمت، قیمت میں بھی چھوٹی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے گرد بھی ہم دائرہ لگائیں گے۔ پریشان، تو اس میں بڑیے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کے گرد دائرہ نہیں لگائیں گے۔ بغیر، اس میں بھی بڑیے آ رہی ہے۔ سکینہ، اب سکینہ میں چھوٹی کا لفظ بولا جا رہا ہے تو اس کے گرد ہم دائرہ لگائیں گے۔ سیب، سیب میں بڑیے کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ میری، اب میری میں بھی بڑیے کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے گرد ہم دائرہ نہیں لگائیں گے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کچھ جملے ہیں ہمارے پاس، ہماری بک میں ہی ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے اور اپنی بک پہ آپ ان کو فل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھیں گے کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں، ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ خوش، شکریہ، پریشان، عیدی، ترس۔ اب میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ یہ لفظ لکھ دیے ہیں، ان کے سامنے اب ہم ان کے جملے بنائیں گے۔ آپ بھی اسی طرح سے اپنی بک پہ یہ جملے اسی طرح سے تحریر کریں گے۔ پہلا لفظ تھا کیا؟ خوش۔ اب اس کا ہم جملہ بنائیں گے۔ علی اپنی سالگرہ پر بہت خوش تھا۔ نمبر 2 ہے شکریہ، محسن نے تحفہ ملنے پر
दोस्त का शुक्रिया अदा किया। नंबर 3 पे है परेशान, आमना बहुत परेशान थी। या आप इस पे ये भी लिख सकते हैं, खाला सकीना बहुत परेशान थी। आगे है ईदी, मोहसिन को 200 रुपये ईदी मिली। नेक्स्ट है तरस, मोहसिन को खाला सकीना पर तरस आया। तो ये थे बच्चों हमारे जुमले। ये हमारे जुमले भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आप पेज टर्न करेंगे और नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे बच्चों ग्रामर के कुछ अल्फाज हैं जो आपने पहले तो नहीं पढ़े, ये आपके लिए नया काम है। आप इसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आप इसको समझेंगे। ये ग्रामर के अल्फाज हैं फेल, फ़ाइल और मफ़ूल। फेल, फ़ाइल और मफ़ूल। अब इन तीनों का क्या काम है, ये किस तरह से काम करते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपको इसकी समझ आ सके। याद करें कि हमने पहले पढ़ा था कि फ़ेल का मतलब है काम। फ़ेल का मतलब है काम, फ़ाइल का मतलब है काम करने वाला, और मफ़ूल का मतलब है जिस पर काम किया जाए। अब यहाँ पे तीनों को अलग अलग लिख के इसके काम लिखे गए हैं कि फ़ेल क्या काम करता है, फ़ाइल क्या करता है और मफ़ूल क्या करता है। फ़ेल का मतलब है काम, फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। अब इनको एक जुमले में बना दिया गया है, इनका एक जुमला बनाया गया है वो आपको समझाने के लिए। मसलन अब्बू दफ्तर जाते हैं। अब अब्बू दफ्तर जाते हैं, इस जुमले में हमने फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को तलाश करना है और उनको अलग अलग लिखना है। इस जुमले में पहले फ़ाइल है, फिर मफ़ूल और आखिर में फ़ेल आता है। अब यहाँ पे कॉलम बना दिया गया है और इसमें वो तीनों लफ्ज़ लिख दिए गए हैं, अब्बू दफ्तर जाते। अब सबसे पहले जो लफ्ज़ है अब्बू, वो क्या है, फ़ाइल है, दफ्तर मफ़ूल है, जाते फ़ेल है। अब्बू यानी जो काम किया अब्बू, अब्बू फ़ाइल है, अब्बू कहाँ जाते हैं, दफ्तर, दफ्तर मफ़ूल है और जाते फ़ेल है। अब्बू दफ्तर जाते हैं। ये फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल की डेफिनेशन आपको इस जुमले में से हमने तीनों लफ्ज़ों को अलग अलग निकाल के समझा दिया है। अब इसी से मिलता जुलता एक और कॉलम आपके नेक्स्ट पेज पे है। आप पेज टर्न करें प्लीज़। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को अलग अलग खानों में लिखें। यहाँ पे कुछ जुमले दिए हुए हैं और यहाँ पे 3 कॉलम बना दिए गए हैं, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल का। ऊपर लिख दिया गया है ये जुमले हैं, इसमें हमने फ़ाइल ढूंढ के लिखना है, इसमें मफ़ूल को ढूंढ के लिखना है और इसमें फ़ेल ढूंढ के लिखेंगे हम। और पहला जुमला है उमर नज़म पढ़ता है। इनमें से हम फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों लफ्ज़ों को तलाश करेंगे और अपने हम इस कॉलम में तहरीर करेंगे। जैसा कि हमने पहले जो जुमला पढ़ा था, जिसकी मिसाल से मैंने आपको समझाया था, ये उसी तरह के ही जुमले हैं। सबसे पहले जो फ़ाइल है वो है उमर। उमर फ़ाइल, नज़म मफ़ूल, पढ़ता फ़ेल। उमर नज़म पढ़ता है।
दूसरे जुमले में आमना गुड़िया से खेलती है। अब जो फ़ाइल है वो कौन है? आमना, मफ़ूल गुड़िया और फ़ेल खेलती है। आमना गुड़िया खेलती है, यानी गुड़िया से खेलती है। अदनान चाय पीता है। अब फ़ाइल कौन है? अदनान, मफ़ूल कौन है? चाय और फ़ेल कौन है? पीता है। अदनान चाय पीता है। अगला जुमला है उस्ताद सबक पढ़ाते हैं। अब इसमें फ़ाइल कौन है? उस्ताद, मफ़ूल कौन है? सबक और फ़ेल पढ़ाते हैं। उस्ताद सबक पढ़ाते हैं। लास्ट वाला जुमला है हमारा खरगोश गाजर खाता है। अब इसमें फ़ाइल कौन है? खरगोश, मफ़ूल कौन है? गाजर और फ़ेल कौन है? खाता है। खरगोश गाजर खाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अपने लेसन की समझ आई होगी और जितने भी मश्की सवालात हमने किए हैं उन्हें भी आपने गौर से समझा होगा और पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से करना है। जितना भी काम मैंने आपको करवाया है आपने अपनी कॉपीज़ पे इसको बार बार लिखना है और अपनी राइटिंग की बहुत ज़्यादा इस्लाह लिखनी है। जो भी लफ्ज़ मुश्किल हैं, जो भी आपको मुश्किल लगते हैं, उन्हें आपने बार बार लिखना है अपनी कॉपियों पे। और राइटिंग आपने बहुत खूबसूरत करनी है, आपने अपनी राइटिंग गंदी नहीं करनी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।